Hello students, welcome to your favorite channel English Learning Assam. Today I start the half yearly examination 2024 question paper solution of Dhubri district subject English class 10. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকৰ আগত half yearly examination 2024 class 10 subject English Dhubri districtৰ question paper খনৰ fully solution লৈ উপস্থিত হৈছো। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এই ভিডিঅ'ত এই জিলাৰ কোশ্চিন পেপাৰখনৰ 100ৰ ভিতৰত 100 নম্বৰে তোমালোকে সমাধান অৰ্হহ পাবা। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো অকণমান দীঘল হ'লেও প্ৰথম পৰা শেষ লৈ চাবা। নিশ্চয় এই কোশ্চিন পেপাৰৰ সলিউশনে তোমালোকৰ অহা পৰীক্ষাসমূহত সহায় কৰিব। বলাচোন মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কোশ্চিন পেপাৰখনৰ মূল আলোচনালৈ যাওঁ। পোনপ্ৰথমতে মই তোমালোকৰ আগত সেকশন 8 আলোচনা কৰিম। তোমালোকে জানাই সেকশন 8 এমসিকিউ থাকে, গতিকে 45টা এমসিকিউ সমাধান সহ আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। Question 1. Lancho was A farmer, B a postmaster, C a postman, D a teacher. Lancho আছিল এজন কি কৃষক নে পোস্টমাস্টার নে পোস্টম্যান নে টিচার। গতিকে Lancho was a farmer. A number হব শুদ্ধ উত্তর 2. Lancho became angry because Lancho কি হৈছিল খঙ্গাল হৈ পৰিছিল কাৰণ A there was no money in the envelope. Envelopeৰ ভিতৰত কোনো টকা নাছিল। B there was less than 100 pesos in the envelope. envelopeৰ ভিতৰত বা খামটোৰ ভিতৰত 100 পেছতকৈ কম টকা আছিল। C he did not receive his letter. তেওঁৰ চিঠিখন পোৱা নাছিল। D he was insulted by the postmaster. তেওঁক কি পোস্টমাস্টাৰৰ দ্বাৰা কি ইনসাল্ট কৰা হৈছিল। দেখা ইয়াৰ ভিতৰত কি কৈছিলে কোশ্চিনটোত ল্যান্সে খঙ্গাল হৈ পৰিছিল কাৰণ কি যে ইনভেলপৰ ভিতৰত তেওঁ বিচৰা 100 পেসোস নাছিল, তাতকৈ কম আছিল, only 70 পেসোসে আছিল। সো কারেক্ট আনসার উইল বি বি। এতিয়া কোশ্চিন নম্বৰ 3 লৈ আহা। কোশ্চিন নম্বৰ 3 কোৱা হৈছে যে read the following statements and choose the correct option. তলত দিয়া উক্তিসমূহ পঢ়া আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা। Statement 1. Lancho had little faith in God. Lanchor ঈশ্বৰলৈ কম কি আছিল বিশ্বাস আছিল। এটো অশুদ্ধ হ'ব। ফুল কনফিডেন্স আছিল, তেওঁৰ ফুল কমপ্লিট ফেইথ আছিল তেওঁ গডৰ ওপৰত। গতিকে 1 is false. Statement 2. Lancho was a hard working as Lancho গাধাৰ নিচিনা কি পৰিশ্ৰমী আছিল, এইটো নহয়, এণ্ড ৱৰ্কছ হ'ব। সো এইটো ফলছ এইটো ফলছ। সো ইয়াতে দেখা তোমালোকে বোথ এইট আছে, বোথ স্টেটমেণ্ট 1 এণ্ড স্টেটমেণ্ট 2 আৰ কাৰেক্ট, এইটো নহয়। বি বোথ স্টেটমেণ্ট 1 এণ্ড স্টেটমেণ্ট 2 আৰ ইনকাৰেক্ট। সো তোমালোকে বি নম্বৰটো কাৰেক্ট অপশ্যন দিব লাগিব। নাও কাম টু কোশ্চিন নম্বৰ 4. সো in question number 4 you will get দেখা in prison Mandela would see a glimmer of humanity in prison. জেলখানাত তেওঁ কি হিউম্যানিটিৰ এটা কি দেখা পাইছিল, গ্লিমাৰ এটা তেওঁ দেখা পাইছিল, মনুষ্যত্বৰ এটা দেখা পাইছিল। এ পুলিচক নে এ ক্লার্ক এটা ক্লার্কক কেৰাণিক, এ গাৰ্ড এজন ৰক্ষীক, দি এ পার্সন এ পিয়ন এজন পিয়নক। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব সি এ গার্ড। 5. Desired the freedom turned Mandela from a law-abiding attorney to a lawless person, B criminal, C monk, D bold person. ইয়াতে কি কৈছে এই ফ্ৰীডমে ডিজায়াৰ মানে ফ্ৰীডম পাবলৈ মেণ্ডেলা কি বনাইছিল, এজন ল এবাৰ্ডিং আইন মনা ব্যক্তিৰ পৰা কি বনাইছিল, এইটো এজন ক্ৰিমিনেল দোষী
বি নম্বৰ ক্ৰিমিনেল তেওঁক বনাই দিছিল নাও কাম টু 6 চুজ দ্য কাৰেক্ট মেচ এই মেচ কৰাখিনি কাৰেক্ট কৰা এ আছে জেনানী 1 নেশ্যনেল এন্থেম অফ দি হোৱাইট বি থাবো এম্বেকি 2 সেকেন্ড ডেপুটি প্ৰেসিডেন্ট সি মিস্টার ডি ক্লার্ক ইয়াতে নাম্বার 3 আছে মেন্ডেলাস ডটার ডি ডাই স্টেপ ফর ফার্স্ট ডেপুটি প্রেসিডেন্ট ইয়াতে দেখা আমি এ জেনানীক আমি কি পাম মেন্ডেলাস ডটার 3 লগত তাৰপিছত বি আছে কি থাবো এম্বেকি হল কি ফার্স্ট ডেপুটি প্রেসিডেন্ট সি এম ডি ক্লার্ক আছিল দা সেকেন্ড ডেপুটি প্রেসিডেন্ট আৰু ডি ডাই স্টেম্প অন নম্বৰটো হ'ব এইটো কি ন্যাশনাল এন্থেম অফ দি হোৱাইট মানুহবিলাকৰ কি আছিল ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত আছিল সো অপশনবিলাক এতিয়া চোৱা ইয়াতে তোমালোকে দেখা A3 B4 C2 আৰু D1 গতিকে কাৰেক্ট অপশন হ'ব বি নম্বৰ তোমালোকে বি নম্বৰত টিক দিব লাগিব বা পৰীক্ষাত লিখিব লাগিব 7 which of the following is required to create heights of character according to Mendeler মতে ক্যারেক্টাৰৰ উচ্চতম কি মানে তৈয়াৰ কৰিবলৈ বা সৃষ্টি কৰিবলৈ কি হন দৰকাৰ অপশন এ আছে মানি বি আছে সাপোর্ট সি আছে ফ্রেন্ড ডি আছে ডেপথ অফ অপারেশন সো এটার কারেক্ট অ্যান্সার হবো কি ডি ডেপথ অফ অপারেশন Number 8 the number of the color of the South African flags is A4 B5 C6 D7 so South Africa পতাকার কেটি কি আছিল কালার আছিল আনসার হবো B5 ইয়াতে question number 9 লৈ আহা which one of the following statement about কুর্ক is incorrect কুর্কৰ বিষয়ে তলৰ কোনটো অশুদ্ধ এ কুর্ক is a land of rolling hills হয় কুর্ক এটা rolling hillsৰ ঠাই বি people of কুর্ক are called কোডাবাস কুর্গৰ মানুহক কোডাবাসও কোৱা হয় correct 40% of কুর্ক is covered with rainforest এইটো incorrect C কুর্ক is the smallest district of Karnataka this is also correct so correct option তোমালোকে সি নম্বৰ দিব লাগিব now come to question number 10 কুর্ক is situated in কুর্ক কত অবস্থিত বুলি কৈছে a east coast of India west coast of India south coast of India north coast of India এটো south coast of দক্ষিণৰ উপত্যকা অঞ্চলত কুর্কটো অৱস্থিত question number 11 questionত আছে read the following statements and choose the correct option তলত দিয়া উক্তিবোৰ পঢ়া আৰু শুদ্ধটো বাছি উলা statement 1 উক্তি 1ত কোৱা হৈছে কুফিয়া is the tradition dress of Kodabas no এটো কুফিয়া নহয় কুপিয়া হ'ব so এটো incorrect statement 2 in Kurk the season of joy continues till March yes so 1 is incorrect and 2 is correct so option B 1 is incorrect and statement 2 is correct question 12 choose the correct match কৰিব দিছে A general Cariappa 1 দিয়া আছে fish B Kaveri 2 দিয়া আছে island C Nisar Gadhama এটুত আছে river D Mahashir Indian Army আমি জানো কি জেনারেল কারিয়াপ্পা ইন্ডিয়ান আর্মি হবো কাবেরি রিভার হবো নিসর্গদামা ইজ এন আইল্যান্ড হবো মাশির ইজ এ ফিশ সো অপশন কিনি চোৱা ইয়াতে A4 B3 C2 আৰু D1 so B option is correct now come to 13 number Bailakuppe is the settlement of Bailakuppe to কিহৰ বসতি স্থান A Jain monks B Buddhist monks C Hindu priest D Sikh monks so correct option hobo tumar Buddhist monk B now come to question number 14 ...
experiencing the contentment of a man. ইয়াতে here the meaning of the word contentment is. Contentment শব্দটোৰ অৰ্থ ইয়াতে কৈছে A pleasure, B pride, C satisfaction, D joy. C option to correct হ'ব, satisfaction হ'ব, meaning of contentment. 15. A plague of locust would have left more than this. The meaning of the underlined word is, that means locust শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ব অপশনত আছে A flock of birds, B a herd of animals, C a swarm of bees, D a swarm of insect. D option to correct হ'ব, a swarm of insect. 16. The captured tiger is stalking. ইয়াতে কি আছে captured tigerটো কত stalking কৰি আছিলে ইয়াতে A the stable, B the cage, C the zoo, D the street. Correct option হ'ব B the cage. 17. A tiger should slide through the jungle is the village, the shadow, none of the above. এটো তোমালোকক এটো হোমৱৰ্ক দিছো, তোমালোকে এটো মোক কমেন্ট কৰি জনাবা. 18. The strength of a captured tiger remain behind. এটোত কি হ'ব বার হ'ব, C নম্বৰ হ'ব correct answer bar. 18 গল 19 আহা Amanda wants to be the sole inhabitant. Amanda কি sole inhabitant কিহৰ হ'ব কৈছিল A in her house, B in her country, C in the earth, D in a sea. Correct option D in a sea. According to Amanda, life is a tower. Toen is Amandaর মতে লাইফ কি toenor কি হয় A tranquil, B rare, C both A and B, D none of this. Correct option হব C both A and C. Tranquil আৰু rare দুটাই হব. এতিয়া মই তোমালোকৰ আগত 21 টো লৈ আইছো. According to Amanda, freedom is কি হব golden, sweet, enjoyable, D night, life. So correct option will be B sweet. 22. Amanda bites her. Amanda কামড়ে কি কামড়ে এটো হবো nails, C নম্বর হবো nails. 23. The main crop of kurk is. কুর্কর মুখ্য শস্য কি আছিল এটো হবো B coffee. Very easy question. 24 দিয়া আছে কি the shape of chevron pattern is. chevron pattern nor shape to কেনেকুৱা আছিল V like, V. D নম্বৰ হবো correct option. তার পিছত তোমালোকে question number next তোমালোকে 25 লৈকে 25 নম্বৰ question নম্বৰত কোৱা হৈছে Lancho was as hardworking as an ox, B a bull, C an elephant, D an horse. Lancho কাৰ দৰে hardworking আছিল কঠোৰ পৰিশ্ৰমী আছিল A option and ox. 26. The sons of Lancho compares the hailstorm with eto ki hobo diamond, gold, coins and pearls. Pearls hobo D number option to correct hobo. 27. When Mandela became the president of South Africa, he was actually their boyok to asil his age was 75 years. Etike 7 decades e tumalokor dibo lagibo. C number hobo correct answer. So actually etor age to asil 75 years. Since it was 75 years gotike tumaloke C option 7 decades mane hat dahok eto boli dibo lagibo. Question number 28. The name of the town where Mandela studied is. Mandela শিক্ষা গ্রহণ কৰা টাউনটোৰ নাম কি আছিল অপশন এ কি ফরিদাবাদ, অপশন বি Johannesburg, C Boston, D Paris. So B is correct, Johannesburg. 29. The safe is in Sotober Grange was hidden behind a painting. Sotober Grange a
চেপটো কত লুকাই ৰাখিছিল এটো অপশন এ হ'ব পেইন্টিং পেইন্টিংৰ মানে ড্ৰয়িং ৰুমৰ পেইন্টিংৰ পিছতে এটো কি লুকাই ৰখা হৈছিল হিডেন কৰা হৈছিল সো অপশন এটো হ'ব কারেক্ট 30 মিস্টার আশাবল the person who raised the voices মিস্টার আশাবল বুলি কোনজন ব্যক্তিয়ে এই ভয়েসটো উত্থাপন কৰিছিল অপশন এ ম্যাক্স বি ফাউলার সি হেনরি ডি none of the above correct answer will be C Henry 31 is there এটো এতে গ্রামার সেকশনত আহি গৈছে দেখা is here dash the left in the pot a many b any c some d more যেহেতু এটো ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স সো বি অপশন any হবো correct 32 I found the house without difficulty এটো actually any হয় যেহেতু any অপশন নাই মাস হবো তেতে হলে many মাস more most দিছে গতিকে মাস difficulties হবো সি নম্বর বি নম্বর অপশন 33 আছে our principal is a man of dash words এটো few words হবো our principal is a man of few words বি নম্বর correct option 34 choose the correct sentence a শুদ্ধ বাক্যটো বাছি উলিয়া ৰীনা have done the works ৰীনা লগত have নহয় has হ'ব এটো incorrect one of my friends lives in Mumbai এটো incorrect he came just now এটো incorrect আৰু ইয়াতে কোৱা হৈছে যে he had come 34 তোমালোকে চোৱা I am writing since morning ইয়াতে এটো শুদ্ধ নহয় গতিকে তোমালোকৰ he came just now এটো শুদ্ধ নহয় ৰিনা have নহয় গতিকে one of my friends lives in Mumbai এটো বি নম্বৰ অপশনটো হ'ব correct now 35 লৈকে হা choose the correct sentence to বাছি উলিয়াব দিছে দেখা he had come after I shut the door এটো he had come before I shut the door এই বি নম্বৰ অপশনটো হ'ব কারেক্ট she had come before I had shut মই মানে দুৱাৰখন বন্ধ কৰাৰ আগতে তেওঁ আহিছিল 36 choose the correct sentence I am writing an essay just now নহয় এটো just now আছে I will write an essay just now আছে এটো নহয় I have written an essay just now এটো হ'ব correct okay so C number will be correct now come to question number 37 okay 37 ত আছে I can like leap year dash once in 4 years comes হবে এটো leap year comes once in 4 years তার once আছে গতিকে এটো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে 38 he is a man of কি হবে প্রিন্সিপালস সি নম্বর প্রিন্সিপালস হবে he is a man of principles তার পিছত 39 he always wears dash dress এটো কি হবে he always wear a number decent dress মার্জিত তার মানে 40 the sum is dash easy the sum is b number quite q u i t e quite easy b number option to correct hobo question number 41 America was dash by Columbus America was discovered by Columbus okay eto ki hobo discovered hobo tar pisot discovered ase tumar option D এতিয়া 42 লৈ আহা combine the sentence Raju is a good boy Jodu is a good boy এটুত কি হ'ব both Raju and Jodu are good boys এটু D number option correct হ'ব okay now come to question number 43 combine the following sentence okay এতিয়া তোমালোকে 43 লৈ আহা ইয়াতে কোৱা হৈছে
combine the sentence. He is not a teacher. He is not a farmer. Is combine এইটো কি হ'ব? He is neither. He is neither a teacher nor a farmer. So option A will be the correct answer. Now come to 44. Combine the sentence. He told me a story. It was very interesting. এটোর হব তোমালোকৰ C number অপশনত আছে he told me a story which was very interesting. So C option to হব correct. Now come to the last MCQ question of this district, which is question number 45. Okay, 45 ত আছে I did not go to school. I had a fever. এটোত কি আছে the correct conjunction or to join the sentences, it will be কি হব যে I did not go to school for I had a fever. It A option to hobo correct. So this is all about the MCQs. Now come to section B. Section B say write the names of two freedom fighters of South Africa before Mandela. Nelson Mandela আগত South Africa দুজন freedom fighter নাম লিখিব কৈছে। এটো তোমালোকে আনসার দিবা অলিভার তাম্বো, ওয়াল্টার সিসুলু আৰু তোমালোকে লিখিবা ইউসুফ ডাডু। তার পিছত দিছে freedom is indivisible. How does Mandela explain this line? এই লাইনৰ দ্বাৰা মেন্ডেলাই কি বুজাব খুজিছে যে ফ্রিডমক ইনডিভিজিবল বুলি কোৱা হৈছিল। আনসার Nelson Mandela believes that freedom is indivisible. His hunger for his own freedom became the greater hunger for the freedom of his people. He could live his life with dignity and self-respect if his own people were bound the chains. Now come to question number 48 আৰু 49 লৈকে তোমালোকে হাসন ইয়াতে কোৱা হৈছে what were Lenso's feeling after the rain? ৰেইনটো সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত বা ৰেইনৰ পিছত লেন্সৰ অনুভৱটো কি আছিল? or what did Lenso write in his second letter to God? তেওঁৰ দ্বিতীয়খন চিঠিত গডলৈ লিখা দ্বিতীয়খন চিঠিত তেওঁ কি লিখিছিল? 49 Lenso's soul was filled with sadness. Why? লেন্সৰ অন্তৰখন দুখৰে ভৰি পৰিছিল কিয়? দেখাই লেন্সৰ এই তিনিটা কোৱেশ্চন একেলগে মই আনসাৰটো দি দিছো। Answer when the hail or rain stopped, Lenso's soul was filled with sadness. He was very much troubled. The hailstorm had totally destroyed his corn. Lenso said, the hail has left nothing. This year we will have no corn. We all go hungry. Okay, এইখিনি তোমালোকে স্ক্রিনশট মারি লো লিখি দিবা হয়ে যাব। ওকে, Lenso wrote in his second letter, God, of the money that I asked for, only 70 peso reached me. Send me the rest, since I need it very much. But don't send it to me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks. Lenso's soul was filled with sadness because his crops was totally destroyed by the hailstorms. Not a leaf remained on the trees. The flowers were gone from the plants. The corn was totally destroyed. Now come to question number 50 and 51 with or. Okay, what are the high energy adventures that Kurk offers to its tourists? কুর্গে ইয়ার ভ্রমণকারীক অফার করা প্রদান করা উচ্চ শক্তিযুক্ত
দুঃসাহসিক খেলসমূহ কি কি আছিল ইয়াতে দেখা 51 নম্বৰত আছে ডিছক্ৰাইব কুৰ্ক এজ এ বিউটিফুল প্লেচ কুৰ্কক বিউটিফুল প্লেচ হিচাপে বৰ্ণনা কৰা আৰু অৰ্থ আছে হোৱাট ডু কিংফিচাৰ স্কুইৰেল এণ্ড লেংগুৰ্ছ ডু ইন দ্য ৰিভাৰ ৱাটাৰ অফ কাবেৰী কাবেৰীৰ পানীত মাছৰোকা স্কুইৰেল আৰু লেংগুৰে কি কৰে আনচাৰ তোমালোকে চাই যোৱা ইয়াতে কি আছে যে দ্য কুৱেশ্যনটোত আছিল তোমালোকে লিখিবা এনেকৈ লিখিবা দ্য হাই এনাৰ্জি এডভেঞ্চাৰ্ছ that Kurk offered to its tourists are river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing, and mountain biking. Numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers. Describe Kurk as a beautiful place. Beautiful place. Dhuniya thai se Kurk bornona kora. Kurk, also known as Kodagu, is a beautiful place in Karnataka, India, that known for its lush landscape, coffee plantation, and biodiversity. Kurk is a hilly region with rolling hills and rainforest. Kurk is home to wild elephants and langurs, as well as many birds, beasts, and butterflies. What do kingfisher, squirrel, and langurs do in the water of Kaveri? Kaveri panit kingfisher, squirrel, and langure ki kore? Kingfishers dive for their catch, while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water Kaveri. Now come to section C 54. Who was Asabul? Where does he live now? Asabul kon asil teo etia kot bohobak kore. Here auto swa describe the meeting between Asabul and Max আৰু আছাবলৰ মাজত সাক্ষাৎ হোৱাটো বৰ্ণনা কৰা সেকশন সিৰ কোশ্চেন নম্বৰ 54 আৰু 55 কৰাৰ আগতে মই 46 দুটা কোশ্চেন মই এৰি গৈছিলো এই দুটা মই তোমালোকৰ আগত আলোচনা কৰিম কোশ্চেন নম্বৰ 52 আৰু 53 হোৱাট ইজ এ ৱাটাৰ হোল কি আৰু 53 হোৱাই ইজ আমান্ডা এডভাইস নট টু ইট চকলেট আমান্ডা কিয় চকলেট খাবলৈ না খাবলৈ উপদেশ দিয়া হৈছিল A water hole is a water body on the surface of earth where animals come to drink water. Okay, so ekhini hol water hole. The tiger should be lurking in order to hunt plum deer. Why is Amanda advised not to eat chocolate? Amanda is advised not to eat chocolate because Amanda has acne. But tomar acne hobo boli koisil. Now come to section C. Who was Asabul? Where does he live now? Aru ortho ase ki describe the meeting between Asabul and Max. Asabul was a sloppy and fat secret agent. He was an intelligent and smart man. He used to speak in an American accent which he get from Boston 20 years back. He could also speak French and German. He was the spy who used to deal with danger and secret. Okay. He was known for his quick wit and acumen traits. He even befooled Max by cooking up the police story. He was so convincing that Max jumped off the window. Okay, jump off the window. Next, the story was so well fabricated that Max did not
doubt it once. He had a great sense of humor, which was seen when he was talking with Fowler. He was also a greedy man. Okay, so this is about the Asabul. Asabul lives now in Paris, a gloomy French hotel where Asabul had a room on the sixth and top floor. Now come to the or, that is describe the meeting between Asabul and Max. যেহেতু অলরেডি তোমালোকক কেইবাবাৰো এই প্ৰশ্নৰ আনসাৰটো দিয়া হৈছে, আকৌ এবাৰ মই তোমালোকক দিছো। তোমালোকে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি যিসকলে নতুনকৈ এই ভিডিওটো চাই আছা তোমালোকে এইখিনি স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি ল'বা। Now come to question number 55. How did the young and beautiful lady prove herself to be intelligent? কেনেকৈ সেই যুৱ আৰু ধুনীয়া বা সুন্দৰী মহিলাজনীয়ে নিজকে কি বেছি বুদ্ধিমতী বুলি প্ৰমাণ কৰিছিল? যেহেতু মই এইটো কোশ্চেনৰ আনসাৰ মই তোমালোকৰ আগতে আলোচনা কৰিছো, তথাপিও মই তোমালোকে যাতে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰা তাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছো যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী নতুনকৈ সংযোগ হৈছে তোমালোকৰ বাবে। Okay, now come to section D, that is grammar section. এইখিনি মই তোমালোকৰ আগত মুখে মুখে মাতি যাম। 56. Fill in the blanks in the following sentences with the correct right determinants. এটো right determinant দিয়ে এটো fill up কৰিব দিছে। A dash of the boys was given a prize. এটো হ'ব some is a few দিয়ে আছে, each of the boys was given a prize. B, a busy man has dash time to waste. A busy man, a little, the little. A busy man has little time to waste. 57. Rewrite the following sentences, putting the verbs in the brackets in their correct form. So, it is ki when he came, it be all over. ইয়াতে দেখো when দিছে, গতিকে এটা cam আছে past indefinite আৰু এটা হ'ব past continuous. যেহেতু ইয়াতে be ভাৰ্বৰ only be দিছে, গতিকে ইয়াতে মেইন ভার্ব নাই, গতিকে তোমালোকে কি দিব লাগিব? when he came, it was all over. B, he stay here until you return. এটো এটা আছে future indefinite আৰু এটা আছে present indefinite, গতিকে ইয়াতে until you return এটো future indefinite, গতিকে he will stay here হ'ব, he will stay here until you return. 58. Combine the following sentences. Where does he live? Do you know where does he live? That's it. I finished the work, I was taking rest. Finishing the work, I was taking rest. Okay. Tarpisot, now come to the question number 59. Okay. In 59, choose the correct alternatives from the choices given in the brackets and write out the sentences. A, the tiger is a beast of prey hobo, P-R-E-Y hobo, আৰু B number, nobody likes his like আৰু childish আছে, গতিকে childish behavior hobo. Section E, that is pages writing. 60 number, read the following pages carefully and answer the questions that follow. Pages to সাৱধানতাৰে পঢ়া আৰু তলত যিখিনি আনসাৰ কোশ্চেন দিয়া আছে সেইখিনি আনসাৰ দিয়া। দেখা, walking is a good exercise. When we walk in the morning, we feel fresh and it energizes us. It is important to develop good habits, and a morning walk is one habit that we should have. When we take walks regularly in the morning every day, our daily routine will also be well organized. As the early morning environment is suited
for walking, we will also develop the habit of the rising early. ইয়াতে কোশ্চিন দিয়া আছে রাইট দ্য নেম অফ এ গুড এক্সাৰচাইজ গুড এক্সাৰচাইজৰ নাম লিখা সেইটো গুড এক্সাৰচাইজ ৱাকিংটো হ'ব বি নম্বৰ হোৱাট হেপেন্স when we take morning walk daily আমি যেতিয়া ডেইলি মৰ্নিং ৱাক ল'ম তেতিয়া কি হ'ব এনসাৰটো কৈ দিছোঁ সি নেম টু বেনিফিটছ দ্যাট উই ড্ৰাইভ ফ্ৰম এ মৰ্নিং ৱাকৰ পৰা আমি পোৱা দুটা উপকাৰিতা উল্লেখ কৰা এনসাৰ লৈ আহাচোন ইয়াতে অন নম্বৰটো অলৰেডি হৈছে এ নম্বৰ বি নম্বৰটো দেখা এনসাৰটো হ'ব কি when we take morning walk daily our daily routine will also be well organized. Name two benefits that we derive from a morning walk. The name of the two benefits that we derive from a morning walk are one, we feel fresh and morning walk energizes us. Two, it will develop a habit of early rising. 61 ট্রান্সলেট ইনটু ইয়োর ওন ল্যাঙ্গুয়েজ তোমার নিজের ভাষালৈ অনুবাদ কৰা এ হাউ বিউটিফুল দ্য ৰ'জ ইজ গোলাপটি বা গোলাপটো কিমান যে ধুনীয়া বি শংকৰদেৱ ৱাজ এ স্কলাৰ শংকৰদেৱ এজন পণ্ডিত আছিল সি এজ ইউ শ' উইল ইউ ৰিপ যেনে কাম তেনে ফল মই আনচাৰখিনি তোমালোকক এবাৰ দেখাই দিছোঁ আৰু সাবষ্টেন্স ৰাইটিং যিবিলাক ইংলিছ মিডিয়ামৰ ষ্টুডেণ্ট আছে তোমালোকে নিজে নিজে কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা আৰু কমেণ্টত তোমালোকে জনাবা কৰিলা নে নাই নহ'লে মই তোমালোকক কৰি দিম অ'কে তোমালোকে ট্ৰান্সলেশ্যনখিনি চাই লোৱা Now come to question number 62 write a story in about 150 words using the outlines given in below at a টাইটেল টু ইট তলত দিয়া আউটলাইনবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি 150টা শব্দৰ ভিতৰত এটি গল্প লিখা আৰু ইয়াৰ এটা টাইটেলো লিখিবা এ হাংৰি ফক্স সিজ এ ক্ৰো উইথ এ পিচ অফ মিট ওয়ান্টস টু গেট ইট ফ্ৰেজেছ দ্য ক্ৰো আস্কস দ্য ক্ৰো টু সিং ক্ৰো সিংস পিচ অফ মিট ফলছ ডাউন দ্য ফক্স পিকস ইট আপ এণ্ড ran away অলৰেডি এইটো মই তোমালোকৰ আগত আলোচনা কৰিছোঁ কোনবা ডিষ্ট্ৰিক্টত আহিছিলে মোৰ পাহৰি গ'লোঁ সেই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা তোমালোকে পঢ়িবা মোষ্ট প্ৰবেবলি বাক্সা জিলাত আহিছিল তোমালোকে তাৰ পৰা পঢ়ি ল'বা তথাপি মই তোমালোকৰ আনসাৰটো এবাৰ দেখাই দিছোঁ যাতে যিবিলাকে নতুন সংযোগ হৈছে তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰা ঠিক সেইদৰে 63 কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ কমন পৰিছে তোমালোকে ষ্টৰী ৰাইটিঙৰ তোমালোকৰ আনসাৰখিনি এবাৰ চাই লোৱা অ'কে তোমালোকে ষ্টৰী ৰাইটিংটো চালা মই মৰেলো এটা দি দিছোঁ Now come to the last question of this question paper that is 63 write a letter to your father to send you some money that you need to buy a new set of uniform তোমার নতুন ইউনিফর্মৰ সেট কিনাৰ কাৰণে তোমাৰ দেউতাক লৈকে এটা চিঠি লিখা টকা বিচাৰি সো এটো তোমালোকৰ কিতাপৰ কাৰণেও দিব পাৰে একে খালি এই ৰিজনটো তোমালোকে অলপ চেঞ্জ কৰি দিব লাগিব তোমালোকে আনসাৰটো চোৱা তোমালোকে এইখিনি অলৰেডি চোৱাই ইয়াতে দিয়াই আছে দেখা যে যেহেতু এবাৰ আলোচনা কৰিছোঁ মই আৰু মুখৰে মাতি নগলো তোমালোকক সলো কৰি দিছোঁ স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'বা ইয়াৰ পৰা জাস্ট তোমালোকে এইটোৰ মতে নিউ বুকটো এই সাম নিউ বুক এই কথাটো লিখিব নালাগে এই নিউ ড্ৰেছ এ সেট অফ নিউ ইউনিফর্ম বা ড্ৰেছ বুলি দিলেই হ'ব সো আই ৰিকুৱেষ্ট এইখিনি পিছত লিখিবা ওকে তোমালোকে এটা কামৰ প্ৰতি স্টাম্প লিখিব লাগে সেইটো মই তোমালোকক দেখাইছোঁ সো এইখিনি আছিলে তোমালোকৰ লেটাৰ ৰাইটিং দেউতাক লৈ পইচা বিচাৰি তোমালোক লিখা চিঠি এখন আনসাৰ সো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইখিনি আছিলে ধুবুৰী জিলায় অনুষ্ঠিত কৰা হাফ ইয়াৰলি এক্সামিনেশ্যন 2024 সাবজেক্ট ইংলিছ ক্লাস 10 ৰ
কোশ্চিন পেপাৰ আৰু তাৰ সম্পূৰ্ণ সমাধান আশা কৰিছোঁ এই কোশ্চিন পেপাৰৰ সম্পূৰ্ণ সমাধানে তোমালোকৰ অহা পৰীক্ষাসমূহত সহায় কৰিব। থ্যাংক ইউ ফৰ ৱাচিং।